C'est ici que se trouve la femme idéale, vertueuse. Mama ya kusema tunapenda hii mwaka wewe na mie na wote wale wanakuwa natufuata mwenye tunaingia nyumbani mwake bila kupika hodi, tushalomba usama na tunasema tunapenda hii mwaka mie na wewe antuka siku moja tujikute mkifua kia Abraham. Na namna gani tutajikuta mkifua kia Abraham? Kufuata sauti ya Mungu, kutembea mboka bwa Mungu, na Mungu eko tayari kabisa kutusaidia na tunafika kuona kwa ile wakati na omoma oporte kuona ufalme wa mbingu. Sasa leo tunasemezea nini kabisa? Hii mwaka Mungu alisemezea kupitia ange de l'église, anamwambia kusema avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Na ile aritosha mu Psaume 60 14e verset. Ni kwa maana tulisemaka niko na irepete pour la meilleure audition kwa bengine abakufuate jeudi prochain. Tulisema hii mwaka avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Namna gani Mungu anaweza kuekraze ba enemy yetu pale shibenye tungana natembea mpeshe, pale shibenye mbunyumba yetu watupatana tusikilizane, pale shibenye na bavoisin na bavoisine tunakia na maproblème kazalika, pale shibenye hatuna kabisa muboka bwa Mungu atutembea msanctification. Njo pale tukapika swali kwa wazazi ama wa bwana yetu, tunasema papa mtuchongee eko mbele, paske ma petit défaut yenye tunaita ma petit défaut itatushindisha kufanya exploit na Mungu njoo hii ane. Njo tukaanza kupata ma question na machongeo papa bakaanza kuandika, mama banaanza andika, na tulianza kwenda pole na ma question kupitia na aide yenu na neema ya Mungu, tukunenda na kushuka pole tuku mu ma question kabisa. Pour faire exploit avec Dieu, d'abord inapasha ukuye ambone difforme na Mungu wako. Kuya ambone difforme na Mungu wako ni namna gani? Kuya mbele mzuri sana mnyumba yako na bwana yako, mu harmonie, mu furaha, mu biote, na malaika anaingia anasema non, cette maison est bénie. Tunaanza kubaba na mama, tunaenda kubatoto, tunatoka nje ba voisine, tunarudia tena mnyumba, belle famille, ta famille, ba cousine partout. Tunajua sema tunaweza na pamoja na Mungu pale. Nous allons faire l'exploit avec Dieu. Mama Marie, kabla tuendeleshe, sijua kama muie kwanza kama unaweza kwa na kuongeza ili tuingie mu makestion. Mama, karibu sana. Merci Mama Shudel. Hii ni année ya de grandes choses. Amen. Année ya bintu bipya. Amen. De nouvelles choses ile tuko na chunga kwa Mungu. Ninamuna kan tunaweza kupata ile bintu bipya Mama Shudel. Ndio Mama Marie. Bitu bipya inakuwa ni mapromese ile Mungu anesha kutolaka. Na ile mapromese jua hiyo kutimilika mu maisha yetu Mama Shudel. Ni wakati mbele tunakuya obeissante kabisa ku parole ya Mungu. Biblia iko nasema si tu obéis et tu mets en pratique des choses, l'obéissance est mise en pratique ya parole yake. Mungu anaanza kuenumérer de bonnes choses bile bitafika munene mu maisha yako. Avec Dieu nous ferons des exploits. Comment faire des exploits avec Dieu? Par exemple, ni wakati wewe uko na mfurahisha Mungu na uko na mpendeza Mungu, uko na tembea selon makanuni ya Mungu. Mama Shudel, mimi napendaka mtu wa David sana. Anasema apprends-moi à compter mes jours et à pratiquer mon cœur à la sagesse. Alléluia. Je nitembee selon conformément à tes préceptes. Que mon cœur s'incline à tes préceptes. Je n'ai pas te jouir des bonnes choses ile Mungu anaisha kufanya nini kunitayarishia. Waza mbele mtu wa David, lui qui était roi. Mama Shudel. Ça c'est que dire Yashi. Comme pour avoir de bonnes choses ou pour faire des exploits avec Dieu, tunapasha kabisa kujikonforme selon parole ya Mungu. Kutembea mukrente ya Mungu vile unatoka mkusema. Kutembea mukrente ya Mungu ni kusema nini? Kupratike
Kama Mungu anasema ushiibe, kama Mungu anasema ushishimange, kama Mungu anasema ushiime, bile byote Mungu anesha kusema, muko bizuri na bibaya. Miye mtoto wa Mungu, mi napasha kuishi sa vile Kristo aliishi chini ya dunia, mama Shudel. Kwa sababu Kristo alikuwa kutupatia uzima wake. Il le bon berger qui nous donne sa vie. Na shi tunapasha kuishi ile vie Yesu Kristo aliweza kuishi chini ya dunia. Ni vika ni mama Shudel. Yesu Kristo a vécu sur la terre, alikuwa na hii mwili ya bumuntu. Me Biblia iko inaniambia sema sans péché, ashikutendake zambi. Ndio kwa maana Yesu Kristo leo uko naishi mgloire. Kwa sababu ashikutende zambi. Mais il était tenté en toutes choses. Asema diable alimfuata. Malgré alikuwa mjeune prière, diable alimfuata anaenda kumutante, lakini yeye ashikusede kwa diable. Kwa sababu alikuwa anachunga gloire moya hivi mkubwa, ilikuwa nafanya nini? Iko na mchunga. Na shie pour vivre de grandes choses, des choses nouvelles ndani ya maisha yetu. Tushisede kwa shetani. Quel que soit ta circonstance dada nduku leo unajikutamo, sois ferme. Bible iko nanyelezea kusema, ni Daniel iko nasema, pour ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Malgré situation ni compliquée kwa nguvu. Mina mutumainia paka Mungu. Je lui fais confiance. Mina baki ya ferme. Muparole ya nini? Ya Mungu. Kwa sababu ile sa njo mitapuse Mungu kwa accomplir manini, ma promesse la nisha kunelaka ndani ya nini? Ya maisha yangu. C'est ça faire l'exploit avec Dieu pour attendre de bonnes choses. Il y a un travail. Ile shi tunapasha kufanya. Yesu anaisha kufanya yote, mama Shudel. Kwa msalaba anasema tout est accompli. Kunatubakilia ni shie tumufanane Yesu Kristo, paka vile anasema soyez mes imitateurs, mon caractère, mon comportement, mon agissement yetu. Donc notre façon d'être. Oui, yote tu. Bumuntu bwetu bote bumufanane nani? Yesu Kristo. Ni pale Yesu atafanya nini? Tutafanya maexploit pamoja naye. Ni kule atenda kuekraser ba enemi, ni kule tutavivre de nouvelles choses. Haleluya. Mina wazia wanduku watazamaji ama wanduku wa kufuata emission lako langu letu sisi wote Proverbe 31, unasikia gisi mama Marie anatokota kabisa. Donc anakuvuarika deja bumuntu bupya. Kama tunasikia mzuri. Bumuntu bupya. Merci mama Evangeliste. Tunapasha kubadilika. Tunakuwa asema wakati unamwamini Yesu Kristo kama sauveur et Seigneur. Yesu Kristo sasa anakuya Seigneur wa maisha yako, unazalikwa upya. Bintu vya zamani vyote vinafanya nini? Binapita, wewe unakuwa kiumbe kipya avec le Saint-Esprit. Ni Saint-Esprit sasa ndio anabeba trone ya maisha yako. Ule mwane kalake kuna tawala ndani mwetu. Miye Saint-Esprit anekala pa ule mwa. Ni yeye anaanza kukudirige. Na atakudirige munini dans toute la vérité. Et quelle vérité inakuwa ni nini? Inyake la parole de Dieu. Njo vérité ile shituko na po. Njo mode de vie ya batoto ya Mungu. Njo mode de vie ya ba chrétien, c'est la parole de Dieu. Pa hii domaine Mungu ananyelezea nifanye nini? Pa hii domaine Mungu anasema niajiri na muna kani. Pa hii domaine mimi napasha kufanya nini? Njo sema mode de vie ya batoto ya Mungu inachana na mode de vie ya dunia. Mimi siwezi kujikonforme pamoja na nini? Na dunia, mama Shudel. Njo pale Biblia iko inaniambia sema tout est permis mais tout n'est pas utile kwa mtoto wa Mungu. Amen. Mtoto wa Mungu modele yake ya kuvivre c'est la parole de Dieu. Amen. Modele yake ya kuvivre c'est Jésus Christ. Modele yake ya kuvivre ni direction ya nini? Ya Saint-Esprit anajiachilia, ndio mwenye anakamata direction ya maisha yake. Mungu akubariki sana mama Marie, endelee na kukubariki mara tena. Sasa tunapenda kabisa kuingia mumakesio ama mukujibia. Ni kwa maana kabla ya kuingia nitasema dada fashion nakuya wendo tafute tu ma unité uweke, parce que je sais que vous allez appeler, c'est vraiment profond ce que nous allons parler et que Dieu du ciel va faire quelque chose de bien parmi nous. Ni kwa maana mwa wakati tafuta deja mainite uweke kabisa, parce que appel yako itatufanya du bien leo na Mungu atakubariki. Tunapita kwa question atu ya mipatia sauti hapana, tunapita mbele kwa question. Question ya kwanza kabisa ni ya mama moya na Twitter. Anainsiste sana, anasema mama,
la fois passée amkupitisha doléance yangu. Mimi napenda leo pamoja na wandugu watazamaji niko na mifuata. Mutusaidie kwa sana, mie particulièrement ni mambo ya bwana yangu. Bwana yangu eko soa, yeye mwenyewe anaita anasema eko soa 10 ans parce que mama Marie, pamoja na wandugu watazamaji, je ne sais pas kama batatu contredire. Benye banakuwa na témoignage ya kweli ya muntu bya kweli ni ndani ya nyumba. Oui, ni ndani ya nyumba. Mama mwenyewe anaweza témoigner bya kweli ke eko chrétienne wa bya kweli c'est son mari. Kutoka kwa bwana yake ni batoto yake kunyumba, kisha kunafuata ba voisins partout na bote wale wanaingia kama. Mais huyu ni mama. Muteke masikio kabisa, huyu ni mama. Na ule mama anakuwa na témoigner kwa nasema mupike kwa kistari kabisa na muinsiste kabisa. Mie niko na bwana moi soi-disant ancien de l'église. Bana mwekaka tena fashi mzuri sana mu église. Mimi na vivraka chrétienté ya bwana yangu ni paka mumisa. Kama tunatoka mumisa c'est quelqu'un d'autre. Kuona bwana yangu mapo anaanza kuenimere. Po ya kwanza kuona bwana yangu kuna soma kwa sauti ya Mungu ama kusoma Biblia. Ni paka kama bana mproklama sema siku fulani unaweza kupreshe. Siku fulani unaweza kupreshe. Pale utaona bwana yangu anabeba kabisa anaanza kusoma kwa Biblia njoo ya kurevoir. Kama banamwambia sema bwana yangu kama banamwambia sema siku fulani njoo utaona anasoma kwa Biblia. Mais à part ile eko paka ku téléphone, eko paka ku ordinateur, eko unafanya paka ma message et puis téléphone yake kuna code. Moi je suis sa femme. Mumsaidie kwa niko na vivre bien mingi, peut-être ile ka banduku yetu ba mingi beko naipitisha. Tunasema d'ici là tutaweka namba yetu kule chini ya television, basi mukaita ça va passer en direct. Tuku lazima kabisa na mapeli yenu tumsaidie huyu dada kabla tuingie mu makesho mengine. Tumsaidie huyu dada na ria sana, nasema mie bwana yangu tutamuita diacre. Tutamuita mkubwa wa kanisa. Me kunyumba shibibi vivrake bile bya kusema huyu ni mwaminifu wa bya kweli. Njoo kuvivre ile kintu zaidi ni paka shiku banasema tel jour diacre tel va prêcher. Apalo tona bwana yangu na Bible. Mama Marie pamoja na wanduku watazamaji. Mimi nataka kuafishia kabisa ile namba mtaona sasa tunaweka kule chini ya television. Basi tutafungula ma telefoni yetu mkaita ça va passer en direct. Njoo ya kusaidia yako bale ba mama, kusaidia yako bale ba frère bengine beko mu ignorance, beko mu distraction. Donc beko lazima na ile etiquette banabaweka ya kusema ule ni diacre, ule ni ancien, ule ni huyu mama aninsista c'est moi insister que c'est moi sa femme. Mission yake chrétienité yake, mission yake asema ni mkristo wa bia kweli kufatana na bile niko na vivre kunyumba mupike kwa kistari na msaidie sana. Mishi bi vivre. Kabla tuendelee mama Marie, mimi napenda mtusomezee kwa mbele 1 Timothée 3 à partir de la première verset. Ndi attends tunaweza kwanza kutambuka kabisa njoo tuende kabisa tufike pa mambo kabisa. Tutasoma na passette mais je ne sais pas kama time na tupermettre tunaweza kusoma kwa juste première verset unatambuka unaenda passette tushikie kile sauti ya Mungu nataka kutuambia. Njoo kujiadresse kwa watumishi wote wale babibi beko naita c'est soi-disant aina kwa bali babia kweli bali batumishi bako naita soi-disant manake ni maetiquette kwa église. Tu es chrétien musite mama iko nasema huyu bwanangu ashina mkristo. Mama Marie 1 Timothée 3. Merci mama Shodele. Merci mama Marie. Tutasoma 1 Timothée 3 mu version yangu lesemere inasema. Kama tunaweza kuanzia pour la bonne compréhension mama Shodele, tunaweza kuanzia ku première job eko natuelezea namna kanule mtu anaspire ula anatamania kuya dirigeant ndani ya kanisa. Mu Biblia yangu bananyambia sema on dit celui qui aspire à être dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Ni Paul qu'on a subutisha kabisa nani Timothée. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Mari est fidèle à sa femme. Maître de lui-même. Mama Shude tunaweza kusimamia mbele pale. Mari d'une seule femme. Tunasema 1 Timothée kwa bale bako napenda kuandika na kufuata na she 1 Timothée 3 tunaanzia kwa première verset. Mais ile fois tunasoma napenda pamoja na wanduku watazamaji wapate kuandika kabisa njoo ule eko natufuata iko namsaidia kabisa.
Unasema kabisa, unaweza kurepete ile version nataka mkusoma pamoja. Asema banasema mu version yangu ni le semeur. Ni Paul ko nasubutisha kabisa nani Timothée. Kwa sababu Timothée Paul alikuwa naspire kuma tâche ya être dirigeant d'une église. Paul anasema c'est une belle chose. Mais kuna kuya makanuni koma unaweza kuya ule muntu anaspire ku ile tâche. Na muna kana napasha kuya. Joel Paul anaanza kusema. Asema il faut toutefois que les dirigeants soient un homme irréprochable. Amina. Akuye muntu ana na mareproche munini mu maisha yake. Pale ni pa 4 kabisa kwa bale beko nafuata 1 Timothée 3. Atuangaliki mu 2. Asema qu'il soit fidèle à sa femme. Oui. Et maître de lui-même. Mama Shudele, mimi naweza kushimamia comment être maître de lui-même. Je sais wewe mwenyewe uko na jidiscipliner parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Un disciple doit être discipliné par son maître. Hapana maître anakupatia bintu vya wewe kufanya mais wewe ubifanye. Uko indiscipliné. Tunaenda ku 3. Asema réfléchis et vivant de façon comme. Asema kuna réfléchir namna kana naweza kuanza kuishi convenablement vis-à-vis ya bibi yake, vis-à-vis ya batoto yake, vis-à-vis ya entourage na vis-à-vis ya bantu bale batamupatia juu ya yeye kudirige munene mukanisa. Asema qu'il soit hospitalier est capable d'enseigner. Utansenye nini kama wewe mwenyewe uyaujensenya unajifundisha mama Shudele? Utaenda kufundisha nini kama wewe mwenyewe uyajifundisha? On donne que c'est qu'on a mama. Kama una na kitu taleta nini? Sitaambia mtu sina na kitu naweza kupa. Kutoa wanatuambia sema il ne doit pas être buveur ni querelleur. Asema siwezi kuya mulevi wa kulewa wa kunywa wala mtu wa kukombana kila siku makelele na nini na bantu. Mama Marie. Oui, mama Shudele kidogo pale nasema asikwe mtu wa kukombana. Querelleur, un véritable chrétien, oui, comme 1 Timothée 3. Tunafika pa 3e verset kunasema achezi kwa mtu wa kujitiraye kusema sema. Peut-être wewe papa kuna tufuata unaweza kuwa diacre, unaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Pour moi, pour votre information, mishijue mimi nasemaka mtu yote wa kuamini Yesu Kristo kama mfalme na mwokozi eko na afuata Mungu muhaki na ukweli, hata ukwe chrétien simple mukibasa yu asema siku ya mwisho utakuwa mkifua kia Abraham ni kutembea tu mboka bwa Mungu. Me hapa beko nasema kabisa njoo abadiakre benye bale banapatia matitre. Papa, fashi wiko contrôler ta misemo yako na bibi yako. Oui. Ta façon de vivre avec ta femme, yonisha toi ça papa ko boaminifu. Bibi a témoigné déjà. Vous voyez avec cette femme, elle a témoigné kusema mon mari n'est pas vraiment un vrai chrétien. Tu n'as qu'à déjà parlé, ça fait trop mal. Vous pouvez continuer maman Marie, c'est bon? Asema il ne doit pas être buveur et querelleur, mais au contraire aimable. Baliturudisha muamour. Un dirigeant diacre muzee nani unapasha kuya na amour et pacifique. Tunaendelesha que l'amour de l'argent n'est sur lui aucune prise. Dieu sema shikwe na mapendo ya kupenda makuta. Mapendo ya makuta ishikuye. Kama tunaenda kukatre mama Shudele, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Manake Biblia ishakuyala tu na mambo yote mama Maria. Bana kuonesha bien nyumbani mwako wewe ukiwa mtumishi, ukuye Mkristo wa bia kweli. Biblia inakwambia anzia mu Jerusalem. Oui, uoneshe Mkristo yako mu Jerusalem. Hapana kucheka paka nje ya mpango. Façon yako ya kuishi na bantu iko convenable. Bana confirmer mu Biblia mama Maria. J'aime bien la Bible parce qu'il y a tout. Il y a tout. Mama tunaweza kuluka tufike mbele pa 8 di ya temps parce que temps yetu kidogo kabisa. Unaweza kusema kinye banatuambia kabisa pa verset yake ya 8. Ya 8 kuna sema il en va de même des diacres. Na ba diacre na ba ancien. Ils doivent inspirer le respect. Qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour les boissons ni pour les gains malhonnêtes. Mungu akubariki sana mama Marie. Mena hapa tunasemezani papa. Sasa vile tuko kabisa hii emission yetu ni ya ba mama. Mama anamchongea papa kabla tuanze kubeba sasa appel ya ba auditeur ama ba auditrice yetu.
tunapenda kabisa utusomee kwa tena na 11 juste verset 11, 1 Timothée 11e verset, 1 Timothée 3 11e verset. Hapa banatusemezea ni juu ya shie Mama Marie. Ba mama bale beko na aspire na boko matashi. Ya kabisa munene ba mama diagonesse. Ba ancienne ba ma église, les servantes de Dieu. Mu 11e verset natuambia nini? Asema, il en va de même pour les femmes diacres. Ils doivent inspirer le respect. Sema ndio kusema ule mama anapasha kuwa na heshima. Heshima ile banatulomba mama Shudele. Ni heshima vis-a-vis ya kila mtu yote. Iwe mtoto, iwe mkubwa. Weye mama uko na aspire ku ile tashi unapasha kuya na nini na heshima. Aksanti wandugu wasikilizaji, vile unapenda mnaweza kusoma 1 Timothée 3 yote mshima. Itasaidia sana paske ni temps inatukia kiloko. Na banapika tena kistari mama Shudele. Mama Marie. Asema ule mama shikwe mama wa kusema sema médisante. Mama wa bia kusema sema. Paka verset 11 Paka verset 11. Ushikwe mama wa bia kusema sema. Asema qu'elle soit maîtresse d'elle-même et digne de confiance dans tous les domaines. Aksanti, ile verset tutairudilia kabisa mama Marie, Mungu awabariki sana. Amen. Hii ni mama anachongea mbele papa. Tutairudilia kabisa paske iko très important kuushie wa mama. Hii ni emission yetu kabisa, na hii ni mama anachongea papa. Ni kwa maana napenda mbele nishikie ma réponse ama nishikie ma aide yenu, nishikie ma correction yenu, nishikie ma conseil yenu kupitia bale ba papa bashikie bajikorije ko parce que tunakuita uko ancien de l'église, mais pour lire la Bible il faut seulement qu'on puisse te proclamer que c'est toi qui vas prêcher tel jour. Pale ndio unaenda bio na beba Biblia, utasoma verset fulani, utasoma verset fulani. Sasa mama yeye ule kona kucheka anasema en tout cas soi-disant diacre, soi-disant ancien wa l'église yake shiku nipaka kama banamproklamer. Karibu sana, tunasema namba yetu inapatikana kule chini ya television, basi ukaita ça va passer en direct. Mshichunge tu kama wakati inafika kidogo ndio tunaanza kukombana mwa kuita, mnakuwa ba mingi na wakati inakuwa kidogo. Hapana, tunapenda tupokee mtu wa kwanza mwenye anasema anaweza kusaidia ule papa yake shiku kabisa, parce que mama anasema iko nafuata na exiger papa na yeye afuate asikie kwa conseil, parce que papa anasema qu'est-ce qui est mauvais, chaque chose a son temps. Ndio kisa anaweza kumjibu kila kitu kinakuwa na wakati, mais yake wakati ni paka kama wanamproclamer kusema tu vas prêcher tel jour ndio anabamba Biblia. Est-ce que c'est normal? Parce que mimi naona soi-disant diacre wenu bila iko nafaa abina bien. Ile ni kusema kwa mama. Ni kwa maana tunasema namba yetu inakuwa kule chini ya television, basi baba ukaita unamsaidia yako baba mwanaume mwenye rafiki yetu ama rafiki yako mwenye anakuwa anafanya kile kitendo, sijue shauri gani ama conseil gani unaweza mupatia. Tunasema ukaita ça va passer en direct na namba yetu inakuwa kule chini ya television. Basi mama Marie, en attendant les appels, vous avez la parole. Merci mama Shudel. Mimi naweza kupeleka conseil kwa ule papa. Kama wewe au medite parole ya Mungu chaque jour uko unafanya péché. Péché haina paka vile tunatoka mkusema hapa bulevi, busharati nini. Péché kama umedite parole ya Mungu, désobéissance yote kwa parole ya Mungu ni péché. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parole ya Mungu iko natuambia, ni Mungu iko namuelezea yeye mwenyewe personnellement Josué. Ya kusema que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Ni Biblia inatuambia Mama Shudel, kama wewe umedite parole ya Mungu jour et nuit, utenda kufundisha bantu nini? Bon, banatuambia kwa tutasema wa France, wa Kifransa ya kusema la nature elle-même ne vous enseigne pas. Mama, banatuambia sema l'appétit vient en mangeant. Mais wewe shiku utapata appétit ya Mungu ni paka shiku bana proclamer sasa ndio utaenda kupreach. Mais Mungu anasema uimedite jour et nuit. Mais Mama Shudel, wewe unasema Biblia inasema il y a un temps pour toutes choses. Yeye ndio anasema vile. Yeye ndio anasema. Mais ile temps kuko temps ya muyo na kuko temps ya bushiku. Ile temps ya muyo na temps ya bushiku. Combien de temps tu donnes à la méditation de la parole de Dieu? Wewe ndio unapasha kucreer le temps kwa sababu tu es un disciple de Dieu. Un disciple de Dieu doit se discipliner. Unapasha kabisa kuti ile maître wako anakuonesha. Maître wangu ananionyesha sema ni medite hii parole jour et nuit. Jour nifanye nini? Ni réussir maisha, nifanye exploit na Mungu wako.
Parole kufanya exploit na Mungu inapasha unakuwa na parole ya Mungu ndani mwako. Bien sûr. Njo utafanya maexploit. Mais wewe ufanyake meditation hapa, utaenda kufanya maexploit na Mungu paka ile siku bana kuprograme. Hapana. Kumbe ndugu, tunakuomba mjina la Yesu Kristo umurudidie ule Yesu alikuita, ule alikuetablir. Uti parole yake ile nasema médite cette loi jour et nuit, jour réussir. Na juu ile prédication yako utenda kupeleka ikuwa ya bia kweli bebe fuashi mioyo ya bantu, kwa sababu Biblia iko inaniambia sema il envoya sa parole et sa parole guérit. Parole ya Mungu ndio iko naponesha. Mais parole kama ina yenye kushindikiza na puissance ya nini ya Mungu Roho Mtakatifu itaponesha nani na itaponesha nini? C'est ça aussi. Kumbe parole inapasha mbele kukuponesha wewe juu yende kaponesha na bantu wengine bado utenda kuyubiri, kwa sababu utajifundisha mbele wewe mwenyewe, kisha unaenda na kufundisha, bado uko nafundisha, na ile parole itafanya nini? Itakuwa na uwezo na itafanya kazi ndani ya maisha ya wale beko nafanya nini, beko naipokea. Kumbe ndugu, tunakomba rudia kabisa mumiandiko, na kama unarudia mumiandiko utaweza, na kuweza utaanza kuenda na kupanda dimension na dimension ya pamoja na nani na Mungu Roho Mtakatifu. Mimi nashukuru sana Mama Marie, nashukuru pamoja na wandugu watazamaji wote wa shani yetu Mbele Ozana na hii emission Proverbe 31. Tunashukuru kabisa pamoja na wote, na tunasema Mungu awabariki Mama Marie. Mama Marie anasema sana, anainsiste, anasema we ndugu, medite sauti ya Mungu bushiku na mchana. Njoo upate benediction, ujue kinye Mungu, ujifunze kwa mwanafunzi wa Mungu du jour au jour. Hapana kuchunga paka siku bana proclamer kwa église que tu dois prêcher, c'est à ce moment-là que tu peux prendre tu vas prendre ta Bible pour voir et revoir. Non, c'est pas normal. Bible vile Mama Marie anataka mkutuambia, anasema mswahili facile. C'est pourquoi mimi nakuexhorter we frère, unanifuata, ukakuwe diacre, ukakuye je ne sais pas nani, inakuwa ni appel kabisa. Tunapenda tuitike pamoja na wandugu tusikie. Tunashukuru kabisa na tunaendelea na kusema Mungu endelee na kutubariki. Ilikuwa ni mapele. Sasa tunasema wandugu mtusikie kabisa. Wale wanakuwa natufuata mtaturemu, tunasema kabisa mapele iko na tuperturbe. Kama mnaita mjue kabisa kuanza kuita na kusema maneno mnakuwa nayo juu tuone namna ya kusaidia wandugu. Tunasema kabisa tuko nasemezea ni frère, bibi yake anatemwanye, anasema soi-disant diacre de l'église, wakati yote ashikalake ku telefoni. Aksanti wandugu wasikilizaji wapendwa, tunafurahi na tunaendelea na kusema Mungu endelee na kutubariki sana. Mumisemo tunaona kama rezo inakuwa naleta complication parce que beko naita na aipite mzuri sana. Tunashukuru na tunasema ule baba afike kabisa kwanza kusoma Biblia, kuleta example d'abord munyumba yake. Njoo kama uko munyumba yako bibi yako anatemwanye, anasema kabisa uko mtumishi wa biakweri, ile na Mungu kumbingu ataikubali. Hapana paka shie mumisa tunasema le frère là, il est vraiment assidu chaque jour on le voit toujours à l'église, mais unatoka tu pa mlango wa église unaeka Biblia, basi unafika kunyumba ni ma message inaanza wengine ni kuangalia vile bibi anasema saa yote diacre mjime kwa paka pa TikTok eko paka pa YouTube. No, en tout cas Mungu akusaidie. Sijue pamoja na wandugu wasikilizaji, tunasema namba yetu inakuwa kule chini ya television, basi ukaita ça va passer en direct na bitatusaidia kabisa, tutabarikiwa. Kama unaleta shauri yako, tunasema namba inakuwa kule chini, basi ukaita ça va passer en direct, na Mungu endelee kutusaidia. Bila kugawia, tunachunga mapeli yenu, tunaenda ku deuxième question njoo biku natuma sana banduku banasema banachunga ma conseil yenu, iko nasaidia sana. Sasa une maman qui nous a appelé na kutuita kwake kunasema nini? Anasema Arizala Bampundu. Avant azale Bampundu anasema mzuri, ilipita ni en direct je crois, wale walitufuataka fois passé balikuwa nashikia ça passait en direct. Anasema mzuri sana chini, anasema mzuri sana, anatoka mkuzala. Avant azale alikuwa na mtoto mloko yake, alimubeba. Saa ile tunaitaka kusema mtoto akunisaidia kunyumba, mloko yangu etwende naye, angali naolewa, anabeba mloko yake, anaanzia naye mu 6e primaire.
anagawia sana na ule mloko yake kunyumba, anamkomalisha kabisa. Mloko yake au moment je vous parle eko sasa ku campus pale, eko ku campus pale, anafika je crois mu 3e licence kisa alituambia amu 2e licence. Mama anazala bampundu na mfuate mzuri, c'est vraiment mambo moja iko ya buchungu sana. Wakati ule mama anatuita anazala bampundu, akagonjwa tena, sijue kama lipitia kukisu, sikujue ndio shikuseme pa ile fashe, akazala bampundu. Na mkuzala kwake kwa bampundu, mama yake akatoka kubukama, sivyo mama Marie? Njoo vile mama yake akatoka kubukama, anakuya njoo kumsaidia na kuangalia batoto kunyumba. Wakati anatoka kubukama, anatoka ku hospital, anafika kunyumba, anaona bitu yote binaanza tukushanger. Binashanger mnamna gani? Anaona bwana yake anaanza kujime comporter, bwana yake amwambui. Mwenye alizala bampundu anaanza kujime comporter. Afuate maneno kabisa, mama, papa na mloko yake banakuwa kintu kimoya. Manake susi ya mama anaanza kumupusea au kumsaidia bwana kabisa aowe mloko yake ule mwenye alikomalisha, amfukuze mwambui. Ni mwambui alituita la fois passée ko na ria sana. Ça passait en direct. Benye baritufuata semaine passée, jeudi passé, barishikia ule mama. Anasema munisaidie, mais c'est le temps qui nous avait fait défaut. Tulienda tukumalize problem yake, atukusikie mashauri sana ya wanduku wenyewe watazamaji wa émission, wasikilizaji wa émission Proverbe 31. Alisema munisaidie que je vais faire quoi? Je vais faire comment? Ma mère propre eko influencer bwana yangu aowe mloko yangu na banifukuze mimi. Chose vrai. Wakati alikuwa anabisema eko nalia, anasema kupitia hii émission mimi namitumania sana. Munisaidie tena kabisa na nione namna gani ile mimi naweza kuevolue. Bili tufanya mubaya sana. Mimi napenda wewe mama unakuwa unanifuata, wewe dada uko unanifuata. Unisaidie kwa kabisa ule mama afike munamna ya kupata solution. Eko muzuni ya kabisa na eko nalia. Nasema eko mwambu ina batoto beko tuna 3 mois d'après ce qu'elle tuambie. Pala anatoka mu hospital anakutanisha kwake bitu yote bia sasa. Kwake bintu biote bina changer. Analomba conseil. Manake bwana na en complicité na mama yake muko anatoka kubukama. Banapenda bwana shambui aoe la petite sœur à mwambui, manake bafukuze mwambui. C'est mwambui qui nous appelait en pleurant. Mimi sijue conseil yako mama uko unanifuata, sijue conseil yako wewe baba uko unanifuata, baba mwenye kushikia hii maneno unaweza kumsaidia kwa mama mwambui namna gani kumsaidia na mashauri, parce que eko vraiment abattu, anasema eko na buchungu sana kuro yake mama mwenye kumuzala na mloko yake propre ni ye anamkomalisha. Sijue mnaweza kutwitter, tunasema namba inakuwa kule chini ya television, tumsaidie ule mama eko mukilio kia nguvu, eko muuzuni ya nguvu. Karibu sana wandugu wasikilizaji, basi tunawachunga ili ule mama apate eko confort, apate eko conseil yenu imsaidie, parce qu'elle est vraiment blessée, elle est débilité, analia kabisa, anasema analazimisha conseil yako, conseil yangu na mashauri kidogo ya ula tambariki na yeye atabarikiwa mjina la Yesu. Kabla tunachunga maapeli yenu, tunasema namba yetu basi inakuwa kule chini ya television. Mama Marie, karibu sana. Merci mama Shudele. Merci mama Marie. Tunaomba kwa mbele bashie bazazi. Ni tabia kanilo tunaendaka nayo wakati tunatukuta mu manyumba ya watoto yetu. We mama ulikuya juu ya kutazamia kabisa mtoto yako. Dada alizala na anagonjwa wakati alizala ba mapasa. Sasa wewe mkufika unaseme desordre. Unaanza kupenda kubeba tena mtoto yako propre. Mamopa kwa bwana moya ule. Na ule mtoto alikomelea mnyumba ya ule mwambu. Ni ya kozi ya makuta, ni tamani nini? Mama, kumbe tunakomba antanke shie tuko ba mama. Mama fanya nini? Rudisha salama ndani ya nyumba ya mtoto yako na kamata safari ufanye nini? Urudie kwako. Jo hapana kuye kwa kuseme nini? Desordre munini. Ule ya mtoto dada na muloko. Eske banaweza kubeba bwana moya? Unaona ke huko na kuse jamaa kwa incest. Mama Shudel. Aina jo huko bengine beko nasema hapana.
Mie nitabeba mloko wake ya bibi kwa sababu dada yake haiko teka anesha kufariki. Ile ni bintu bimoya bo monde ya leo abifanika tena mama Shudere. Me bale bote dada mwenye bokweli yake kwa mzima. Mama tunaomba leta salama munini ndoa ya mtoto yako kisha funga safari rudia kwako. Na tunaenda kwa ule binti. Binti hauna kuna pideur hauna kuna aya ya kusema kurudisha hata akili kumkongo ni baba na kukomalisha ule bwana mnafahamiana naye ni yakozi ya dada yako ashakuwa baba yake pasika na mtosha 6e primaire leo yuko mu universite tena mu licence dada 2e licence rudia kombele kumkongo kuya kombele bumuntu ni aya kama muntu ana na aya una tena muntu tuko bantu tuko na raisonnement hatuna saba nyama dada yangu mtoto binti rudia kombele heshima nyeka nile bataleta kwa kizazi kenu wala kwa jamaa yenu wewe pale uko unafanya vile bintu vya vile na mama heshima kani bataleta mukizazi kyako mjamaa yako na ule bwana atasema kombe plus tard kama kuko bengine batanikabulia botel na wewe baba mbele pale ushaanza kuichika parce que la femme pleure anasema bwana anapuia anasema toka bwana anapuia vile mama yake mko kuna mwanamwelezea maana yake wewe papa je raisonner kwa wana sema naenda kukusukuma mjimu papa oui mama yako mko unapata kuraja kwambia acha huyu mtoto yangu beba huyu mwingine baba shubi raisonner ko mama Shudere ubirezene ko ona se kilo natafanya ni nini angalia mbele avenir yako inaona inakuwa anapaka anafungula mlango kwa nani kwa shetani atengena anacheza kisi anapenda tuko nasema baloji mano baloji ni shibenyewe da bunduku kama ombake rudia mbele amini Yesu Kristo atakufundisha mode de vie Biblia inasema ole malheur kwa ule muntu eko nafukusha babibi surtout bibi wa mu jeunesse yako ndugu yangu utakuwa kupata malheur consequence ya ile zambi uko nafanya iko wako hapana sema malipo iko paka leo Mungu anaweza kukuacha juu Mungu bonte yake amuri yake compassion yake ni juu ya bantu bote anaweza kukuacha unajuir mais plus tard utarekolte ile kintu ile kunafanya kumbe ndugu tunakwambia rudidia bibi yako wa kwanza achana kabisa na nani na belle sœur wako hapana kuichika ile conseil mama muko uko nafanya nini tujipoze mbele question pourquoi mama muko anaweza kuniimposer ou bien kuniproposer hivi vitu vya hivi est-ce que huyu mama muko eko tu na raisonner eko msanse yake normal kwa sababu shetani anaweza kumuutiliser shetani anautiliza kama mtu yote leko disposer effectivement ya kumuichikia ya kumuichikia sema muishimie mwenye mama yake ya nani ya mwambu si mama yake yeye mwenye ya nani ya mloko wake ya mwambu njoo alisema kumba huyo sema ni shetani anamuitilize kwa sababu mama yabo alikuya nani disposer ndio pale Biblia iko natuambia sema l'homme a pour ses ennemis les gens de sa propre maison asiwezi kwenda kuitilize wa mbali kama huyu wa ndani ya nyumba iko disposer ndio sema alimuitilize mama kwa sababu iko disposer mama wewe unakuya njoo ya kusaidia mtoto wako anazala kumbe unakuwa na mawazo mengine unakuwa na mawazo mengine c'est vraiment amer ya kweli mama Shudere ndio sema ile mampepo yote ya kama ile mshindikiza heureusement la sœur anaita watu wote beko namsikia ile ya buchungu sana mama we rudisha bintu byote msalama kwa sababu wewe ndio promotrice wa ile mambo rudia kwa magoti omba buluma kwa Mungu na urudishe ile bintu katika usawa na kamata safari ufanye nini urudie kwako mimi niko narudia tena sana kwa papa mama Marie mama Shudere kama na wewe Mungu anasaidia vraiment unafika mkufungula television unatufuata ama chaîne Ozana nitakusimwa hii wakati baba yangu ushangalie vile vizuri kunaona leo angalia future yako itakuwa je kufuatana na hivi utafanya leo manake unakuwa unapanda bubaya bwana mna gani bibi anakuzalia bampundu bibi anakuzalia batoto bawili bibi anakufurahisha me anagonjwa mama mko anakupermettre wewe ubebe mloko yake me huyu ashia kufa na anatoka mzima anakuta bitu yote binashange kunyumba mon papa je t'en supplie de grâce
acha ile maneno iko mchungu sana, iko mubaya sana. Mimi naweza kwenda troll, mimi nasema beko na kutafutia kifo. Parce que Bible yako natuambia kwa wazi kusema le salaire du péché c'est la mort. Ile ni dhambi mkubwa. Ule mtoto ni wao mkomesha baba yangu. Ni mtoto mlianza naye, unajua vile alikuwa mtoto kidogo. Leo anafika mulisansi, anakuwa deuxième licencié. Baba anakuwa bibi wao kufukusha mwenye mlianza naye. Hata mama mko anakuambia ni nini ya sasa mama mko anaweza kuambia. Mimi naangulia tena ngambo ya pili kwa mama Mwambui. Parce que bote napasha tubasaidie. Ni vile mama Mwambui. Je ne sais pas kile kinamugusa mama. Tunatoka mkumsema mama kabisa hapa na kumshauria. Tunatoka mkusema petite sœur na kumsaidia, kumshauria tena. Tunatoka pia kusemezea papa na kumshauria. Mena wewe mama sasa vis-a-vis na shi. Tunajua kama wewe vraiment njoo mwenye eko ku television unakuwa natufuata sana. Mama angalia mkario yako. Unekana na papa shambu namna gani? Munaona maerere ingine na kuwakako. Mama Marie, excusez-moi ce que je vais dire ici. Ni unakuwa na mloko wako mnyumba, ule mloko wako ndio anakuwa mwenye nyumba. Ushakumpikia semeki yako. Ushakumservir semeki yako. Ushakumwekea semeki yako mai. Ushakumfuria semeki yako. Manake petite sœur wako anabeba biote. Quand l'homme ni mwanaume anabakia mwanaume. Anaona le temps à autre il n'y a que ta petite sœur iko nampitia kumacho. Fazi yako we mama inako. Quelque part unojisha fashi yako we mwenyewe. Biblia yako natuambia mu Proverbe 14 ya kusema une femme sage, premier verset, bâtit sa maison. Version yake nyingine inasema l'insensé, paka verset moya moya. Inatuambia l'insensé la détruise avec ses propres mains. Mama mitakuomba unekala je na papa shambu. Uko na mservir comme il faut. Bitu biote uko tayari. Uko nekala bia unamwikarisha lezi papa shambu hii. Ni nini muwe mwenyewe tunakusaidia na kukushauria kabisa. Ni nini na kupuse. Ama inapuse papa shambu afike mkupenda kabisa mloko yako. Pose-toi la question ma soeur. Ni nini na mpuse bwana kabisa apende mloko yako. Na ni nini unaremarke iko mloko yako sana ile waufanyake. Peut-être ule mloko yako eko tu na soin ya nguvu sana. Peut-être eko accueillante sana. Peut-être elle est joyeuse. Maintenant ile furaha ndio mle papa shambu yanalewa. Toi tu n'as qu'à en profiter. Unakuya na wewe na furaha sa vile mloko wako iko. Si elle est joyeuse vraiment tu dois être aussi dans la joie à tout moment envers ton mari. Quand si ta petite sœur là anakuwa mwanamke mola anakalaka msafi sana, peut-être ni ile natire bwana yako mama kuya msafi sana. Maana kiangalia mabintu bizuri binakuwa na ule mloko yako ubibebe, peut-être jubli binatire bwana yako. Tunakuwaka bavivu mu mambo ya mingi sana mu manyumba ile tukunarabisha na tukunachiria mabukweri yetu atujue kuiyenga na kuikamata kabisa mu mambo tunaita mambo kidogo kidogo. Peut-être pantalon ya papa ni paka ule petite sœur ndio anakomaka. Wewe mnyosha wewe bila semeki yako na kuriaka. Mama Maribi na kwa kako Biko wako. Eshi tulipataka doléance moyo yasema nduko anasema yeye ni bono ndio anamserviraka. Sasa mimi naanza kumpenda ule bono. Nifanye nini? Ingine na peut-être ni mloko yako vile ulimubeba anesha komala. C'est elle qui peut tout faire. Ushakuangalia bia kura bia semeki yako. Wewe shuna bila anapenda kumfanizie. Wewe unafanya wewe unasemeki yako ashipenda yake anafanya mena kama uyue roho ya ule mloko yako. Shanaanza kufanya kupitisha na bila ulimwambia. Pour que semeki yake ampende kupita. Femme mitakuomba kuwa prudente sana mama Mwambui. Kuya prudente sana parce qu'on ne sait jamais. Mubioto alikuwa anafanya mwenendo yako, angalia bile mloko wako alikuwa anafanya bia ubibebe bibaki byako. Parce que tunaweza kuwa mu distraction pour rien. Le temps nous fait défaut, wakati yetu natimia sana. Kabla ya kumaliza nilipenda niwaoneshe tena mama yote unakuwa natufuata. Leo ni jeudi. Tunaitaka jeudi mama. Jeudi mama tunakuwa na kilt ya baseur. Jeudi sœur pour bien dire. Jeudi ya baseur. Chaque jeudi, je crois vers 14h30, nos portes seront grandement ouvertes. De partout par le ma sœur. Karibu sana. Karibu sana tusikie sauti ya Mungu.
c'est très sûr que vile utengea na ndio vile utatoka, utapata kona wewe yako moyo itakusaidia, itakujenga kunyumba. Tunasema karibu sana, tunakuwa ni chef Katanga numero 3. Reference yetu inakuwa ni Marea Aéroport, église inakuwa ni Nouvelle Cité de David, kwenye tunasema panakuwa Ange de l'église Papa Zakari Mayamba Shambui. Ukakaribia kabisa vers donc 13h 14h voire même 15h moins. Karibu sana, utapata chakula mzuri na Mungu anakuwa anasaidia kabisa. Mungu anakuwa anawezesha bijakazi yake ama ba servante ya Mungu hapa pa Nouvelle Cité de David. Batu yote wakapanda tu en tout cas onction ya Ange de l'église inakuwa natenda kazi. Ni kwa maana tunasema mkaribie sana. Kama kawaida tunajua kama mama evangeliste yako patakuwa un peu bref parce que banatuambia kama wakati yetu umetimia. Mama, sauti ni kwako. Merci mama Shudele. Pourquoi pas tuweze kumuinvite kabisa. Karibu sana Mwambuyi hapa Nouvelle Cité de David. Kuya kutana na Mungu ndio anakuwa solution. Mungu ndio anakuwa tukombanie ile mavita yote tunakuya nayo mu maisha yetu. Na nduku na yetu na muinvite hata na ule mloko wako na mama yako. Mungu ni mwenye kubapenda na kuna matengenezo mzuri kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Karibu sana. Kwa watu wote wanatufuata, Yesu Kristo ndio anakuwa solution. Kwa sababu yeye anakuwa bon berger, anakuwa analeta uzima katika hoteli. Kama uyamkaribisha mu maisha yako, wakati hiyo inaenea au kufungule television kwa bule hivi upate kufuata sauti ya Mungu. Yeye anasema mu Apocalypse 3:20, kama unafungula mlango ya uzima wako anaingia. Na munaanza kula naye na yeye pamoja naye. Muja 1:12 anasema kwa wale wote wananyamini, anawapatia sasa mamlaka ya kuwa watoto ya Mungu. Haina kwenda kukanisa njoo na kuwa mtoto wa Mungu. Kuwa mtoto wa Mungu ni kumuinvite mbele Kristo, ingie ndani ya maisha yako kwa msauveur Seigneur, yeye anakupatia mamlaka ya kuwa mtoto wa Mungu. Kama uko tayari nduku, angaje kabisa imani yako na mapenzi yako. Na utarepete hii priere apreshie na Yesu ataingia ndani ya maisha yako vile aliweza kukulaka. Bwana Yesu, mimi nakuhitaji. Asante kwa kufa kwa msalaba juu ya dhambi yangu. Ninafungula mlango ya uzima wangu. Na mimi nakupokea kama Mwokozi na Bwana wangu. Asante juu ya usamehe wa dhambi yangu. Na uzima wa milele unanipatia. Kamata ongozaji wa maisha yangu. Na unifanye kuwa mtu mwenye unapenda nikuye. Kwa bale beko nasema lugha ya Kifaransa, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Et je t'accepte. Comme mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Et la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Moi wote mnatoka mkufanya hii maombi kwa na certitude ya kusema Yesu anaingia ndani ya uzima wako. Hapa sasa njoo nakuya mtoto wa Mungu. Anarumia dhambi yako na anakupatia uzima wa milele. Na uzima wa milele uko reserve kwa bale deja banesha kuamini Yesu Kristo. Na unaanza maisha mpya ile Bwana Yesu alikumbia. Kumbe ndugu dada, karibu sana. Kama una na kanisa, tunakualika hapa petu pa Nouvelle Cité de David, chef Katanga numero 3. Utakuya, tutakupokea kuko babichakazi na batumishi. Utapeleka madoleanse yako yote na Mungu atakujibia. Asante. Amen. Asante wandugu wasikilizaji. Hapa tunakimbilia kunjia ya radio. D'ici 30 bonnes minutes tunasema la 91.7 la radio Ozana. Tukamaliza hapa basi tunaenda kule, itapita ku radio na mwenye anaweza kuita, mwenye anaweza kusikia emission Proverbe 31 itapita kule sasa hivi d'ici 30 minutes. Tunasema karibu mara tena. Sheni yetu kupitia njia ya radio inakuwa la 91 fréquence plutôt inakuwa la 91.7. Basi ukapika 91.7 utapata radio Ozana. D'ici 30 minutes tunaendelesha emission yetu, emission yako, emission ya bobote, na Mungu wa kumbingu awabariki sana. Tunashukuru na tunaendelea kupika asante kabisa parce que à la belle vitrine tunaona kabisa kijana mrembo anakuya anapika kinanda
gisi inafai, na mnatuona na mnatupokea manyumbani mwenu bila kupika hodi. Tunaendelea kuwapenda, tunaendelea kusema tena Mungu wa mbingu awabariki na awabariki mara tena. Aksanti, tunaenda kunjia ya radio. Ma, ni droit yako kufundisha mtoto ma soeur. Femme en proverbe 31 parce que balisema lishimama yulu mubantu. Jambo mama, ni mama nani na unatuitia wapi? Avec le département des sœurs, cherchons à découvrir qui est cette femme. Marie aimait. Un entretien inédit pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Proverbe 31 à retrouver sur Hosanna Télévision.